karon nga adlaw kay ibayo mi ninyo karon kay naami ipadungog ninyong story. So this story titled The Turtle and the Sparkling River. So ganahan ba mo maminaw? So by the way, I am Teacher Junrei. So you can call me Teacher June, okay? And I am Teacher Ken. I am Teacher Chris. And I am Teacher Angeline, but you can call me Teacher Angie. I think I am Teacher Ruth, and you can call me Ruth. And we are from Cordova Public College. Okay, kids? Ganahan ba mo mag-energize? Yeah! Okay, sige, let's go na. Okay, mag-energize na. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ransom master, you've got to go a little faster. Oh ransom sam, oh ransom sam, gooly 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 ransom sam, oh ransom sam, oh ransom sam, gooly 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 ransom sam, oh Ravi, gooly 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 ransom sam. Okay, so karon kids is magbasa ka about sa the turtle and the sparkling river. Kinsay nakakita or nakaila og turtle? Very good. No, so unsay color ni turtle? Green! Unya asa man ninyo makita si turtle usahay? Sa dagat. Sapa. Sapa. Hinay na si turtle or kusog mulakaw? Anong kusog mo lang, oy? Kusog, very good. Yakin ay malakaw. Hinay mulakaw, very good. So, atong basahon so karon na. Sama ni siya. So, once upon a time, so turtle lived in a quiet forest. Asa nagpuyo si turtle? Sa forest. Forest, no? Pero kanang na so nag-live dyan sa forest, no? Uman kay si turtle kay nag-live man siya sa forest kay nakakita si turtle og river. So the turtle loved the river. It sparkled so beautifully. So ang turtle ganahan og may tubig. O kana ito. Oy, mabuhay po siya. O mabuhay po siya og mulangoy Oh, ang. di po siya igangan. Oh, very good. No, so, woman, niingon si turtle, I wish I could shine like that, said the turtle. So, niingon siya nga, kanang unta parehas ko sa river nga, kanang musidlak-sidlak, hayag-hayag, kay ganahan siya kay musidlak-sidlak man ang tubig. No? Oo, kay ganahan siya, kay shiny ko no, inana. Nindot man para decoration. O murag silver dust ba mo shiny ba na silver dust no. So after ana kay di ba ningon siya unta kuan river na lang ko. So nasad si turtle. Ningon siya nga. Ako. Oh, ikaw bi. Oh, ikaw read ka bi. No. Sit down lang, be. Alam siya English. No, si turtle he rubbed shiny leaves on his shell, but nothing happened. So kay di ba shiny man to ang river, so ganahan siya para mo shiny. O kay Pabahag siya. Oh, kay nagkuha siya dahon. Dahon no, unya iyang gi butang sa iyahang shell. Oh, yung butang sa iyang shell. Pero unsa ang face ni turtle? Sad or happy? Sad. Very good. So, gito siya kay Mga napali. Tuslok sa langgam. Oh, Mga napali. so next is he asked the birds to sprinkle water to him, but soon he was dry again. So ningon siya, "Uy bird, kanang pwede mo magbutang og kanang tubig sa akong shell aron mo shiny, pero ang tubig mauga ba ya?" So, Nakainit, mauga. oh, mauga. So, wala nagdugay ang ka-shiny. Human, the turtle sighed beside the river. Yan, gonna be. Then the river spoke softly. Then
You don't need to shine like me. You are strong. So, ang river ni Tingog. Niingon ang Tingog. Niingon ang river. Sa turtle. Dili ka kanang, okay ra nga, dili ka kanang sing o kanang mo shine sa bua. Daw lang, Si kids. turtle, ganahan ba siya mo shine iyang shell? Kaya pakakita na ni river, halang shine si river. Ako po. So, nasuya si turtle. No? Oh, marisda, no, very good. Human, kay, di ba, kaya si river, diling ka dapat masuya. Kay, kinakay impuun nga, kanang way o kanang usa ka nindot ba? No? So bahala, diling ka shiny, basta, okay ra ka, og, kay kanang, ang kanin si turtle is, gana siya ma-shiny ang shell. Pero, dili rin jud ma-shiny. Basta kung saan niya buhaton. Ma-shiny. Kunya, human. So, the turtle smiled. He learned to love himself just the way he was. So, pag ingon ni River nga, turtle, ayaw kasuya, okay ra na. Nga, ano to, ni smile si turtle. Ana siya nga kay kanang, okay ra man di ay nga kanang dili ta magkuha ang kanino si turtle, no? So, ang moral of the story is, don't try to be someone else. Your own strengths make you special. So, it means, kids nga, dili mo angay masuya. Kintahay, huy, kanina, siya to'y, nga ikaw wala. Okay ra nga, na siya to'y. Pwede ka mo baro, pwede ka mo kuan, diba? Yes. Lima lagi buk yang napalit sa tikas nani anak. Opat, 1, 2, 3, 4. Likog man ni siya. Likog man ni siya. No, ano naman sa utubangan ang So, mga natong story about sa turtle, okay? Nakasabot ra ba? Oh! Very good.